avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous sommes un peuple, nous sommes 43 millions. Contre un pouvoir, contre une mafia. Il y a des puissances étrangères. Ils sont contre le peuple algérien. Parce que l'Algérie, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui va retrouver le progrès, la justice, la démocratie. Ils essaient par tous les moyens. Ils ont essayé par diviser le chab, c'est le drapeau, c'est l'aura, c'est les convictions, c'est la religion. La politique, la religion de Dondoula. Ça a un seul objectif. On veut démolir ce système. On va le démolir. Oui, c'est bon. Le système il essaie par tous les moyens pour diviser le peuple algérien. Mais ça, le peuple algérien a démontré que le système le peuple algérien est uni, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions. Le système. Mais le système, on peut s'entendre, quelles que soient nos divergences. C'est les divergences. Mais une fois on peut diverger, mais après on peut converger. On peut converger. Mais maintenant, on sera un peuple brave. Une constitution où toutes les minorités, on va vivre dans une communauté, quelles que soient les tendances. Mais parce qu'il a le respect, il y a un respect mutuel, quelles que soient nos divergences. Donc ça, le système il panique. Il est à sa fin, il agonise. Il panique. C'est sa fin. Mais il faut une l'union fait la force. L'union le fait la force. Le peuple, il est uni. C'est fini. C'est fini. Il faut que تكرتا يفوق الحقر يفوق غير الغش لو كان ما تشيدين تكرتا في حاله. Ils ont tué, ils ont assassiné des jeunes, des intellectuels, des journalistes. غن لعيبه هذيك بريديات غنى انا ساكن غادي ان كونغ نورك الفري كونغ نوهني ايضا الكونغ نبقران سور لا بلانيت جوسكا كون يهود ايش اللعيبه هذيك يهود سان الحقيقه l'humanisme que je viens de faire. Le peuple algérien ferait quelque chose. Et c'est terminé, c'est terminé. Il faut يتقلبوا بريد. شنو العالي اين طلب الكنيسه؟ سلميه نعيا قلهود الشعب الجزائري بالخارج اقل ديو بريد دي تعدي دين محاسب تغان ديك وحسبن شرم ديك وحسبن تخمم دو مال دي عدي الى جوستيس ولا جوستيس يصعب une justice الهان يخدموا لا كونستيتيسيون يصعب une justice autonome et indépendante pour le peuple mais pour une organisation criminelle ni un pouvoir ni une secte. C'est pour le peuple algérien. Le peuple algérien, il doit savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est une concept de misère, il y a de l'eau, mais c'est la vérité. C'est gros. Et où les travaux, mais il est forgé par la misère. Mais il est forgé par la misère, il est forgé par la rue. C'est l'Algérie profonde qui parle. C'est l'Algérie profonde qui parle. ما تشي ذنوهني نغذويا قارناك نبغى تمور في قاعد ما هداي وانا ربي ما هداي وانا ربي اجت الشعب يعيش ترونكيل يقرأ الشعب جي دو دروا جي دو دوفوار اونفير لا لوا جو ريسبكتري لا لوا او نون دو لا لوا او نون دو لا لوا يقرأ جو ريسبكتري لا لوا يواجهوا تمور قاعد تدو sauf غلطان j'assume اي نخمر j'assume la justice mais ça non
On a ni justice, ni État, et encore plus un État de droit. On n'a pas un État de droit, mais pas un État. Peut-être on est une nation, on est un peuple, mais on se cherche, Adi. On se cherche. مازال دونك دسنا لي الحكمه جبدي مانيك بزاف هاك سي ترو السلام عليكم دونك ما الا واحد غادي عندي تهضر باش نكتوان مع ياك الحكمه هذايا اللي عندي تهضر شنو يقول هذا سي بون في الأول كل نهار باغي في حاجة قالوا بليك l'indifférence elle tue à petit feu. Je pense que la Daïra d'Aucas n'est pas représentée par ce petit groupe-là. Il doit être plus nombreux que ça. سقربات On doit être plus nombreux que ça. Notre vision, elle est claire. Nous voulons instaurer une vraie démocratie, une justice indépendante, mais avec peu de monde, on ne réussira pas. Nous devons former un front national. Comme c'était le cas le 1er novembre 1954, il y avait le FLN, Front National de Libération. On ne va pas aller jusqu'à dire Front National de Libération, mais Front National pour l'instauration d'une justice indépendante et d'une démocratie. Voilà ce que je voulais vous dire, mais encore une fois, soyons nombreux à tous les meetings. نتواخذ من السيا وسيا باسكو زعما نغزالو في مرة إلا خي نيلي نحضر إلا خي ندوز إلا خي نهضر كيما عاونا إلا قتيلي باسكو من الفراغ نسهل يثروزي مي مالا ندوكل دي نوار شوية يثروزي فوالا سكو جو فولي فو دير تنميرنا الزوج الاول مساء الخير عليكم le possible on l'a déjà fait l'impossible on est en train de le faire les miracles il faut un peu de temps le possible chez Mouken phase A le plan A depuis le 22 février Rachid Rantioubrid Almida Dussani donc ils ont plus ou moins réaliser certains actes. Même à l'issue de ça, ils vont nous voir. Le nord, le plan B. Le nord, il est impossible. Annuler les élections et des d'autres. Le plan B, il est à peu près le 1er novembre, parce qu'il va lancer les élections. dans المحفل الدور الغشي دونك تطرديو بريد نلقاو كان هذاك هذيك باش تتأسس يخدم الرئيس خلاص ما استعرش بكم دزوا معاهم الغشي le mois d'août ils ont menacé la désobéissance civile mais tout ça on a vraiment la désobéissance civile Almida ils ont déclenché le processus électoral الغشي منصة تولد باللي تقلي الصح تقلي الصح donc on est à peu près le plan B des faits le 12 décembre le 12 décembre est-ce qu'il y aura un président enfin le 13 الصباح اللي قايد نكر الصباح est-ce que ديتنا في maintenant président جديد نيغوه à mon avis le président d'Ili ذات سعدين ذات لونسين le 13 ديت لونسين un nouveau président تبقى نقول تبقى ما تبقى يعدي مي الرايه كان قالوا فوس الشعب
أي يبغى الشعب يبغى أنا كنا ونيلي يكون دور بي يخرج الشعب يعرف في ون هوني قال لك نو تخر غلا دزوا معاهم دخيل ولاش ماشي تلف تدخيل هوني شغل ندخل من البريزيدون داعتي داش ولا دينيري وبريد دين الشعب يسمى دينيري وبريد دين القوة لونيون لا فورس إذا دينيري وبريد لا راهي ينسى يفو يتقل نيوبريد يرزم يخليد لا راهي ينسى البلان سي لامبوسيبل enfin les miracles ذا شو لازم من طول شوية pour préparer pour préparer l'avenir. نعلمي وين تبدا un pays démocratique, un pays juste, un pays de droit, un pays où il y a séparation des pouvoirs. هذا بغا دينا à peu près نخدموا لا تنسجد عظيم الشعب اللي سجدوا اليمانيس pour le plan C. C'est dans les moments de crise que le génie populaire, le génie des gens a été calibré, a été tibé. C'est dans les moments de crise qu'on fait des pas en avant, c'est-à-dire djellib. C'est dans les moments de crise que l'Yéwoun dit dans un moment de crise, une crise profonde. C'est dans les moments de crise يتمكن الشغال انت كان يخدم الشغالين لي لوا يسعد داين لي لوا اللي بغى يسعد يسعد داين الشغالي كان يخدم هذا سي اون سو مومون لي لوا انت فوحانين انت يسعديو نكنيم سو مومون دو كريز il faut qu'on en profite pour نبين notre génie داشو il faut ثورة si c'est pas trop tard, enfin c'est jamais trop tard pour bien faire. يسقسورا هادي كمان صار نخمم يزادي وندو les réunions d'activité publiques العالي. Mais moi ce que je pense, mon avis, je pense, c'est qu'il est temps que le Rachid il se mette à table pour préparer Izzet et Chenubra. Chenubra, je vais le dire à ma manière, c'est-à-dire un gouvernement parallèle, يوجد يغدوا الغاشيين يجمعوا يهضرون دا شو اللي بغا كوم كونستيتيسيون من هو كسقر enfin il faut s'organiser, définir les représentants. Il est temps de bien les représentants, des assises dans chaque région, des représentants horizontaux à l'échelle nationale, pour la commune, pour la daïra, pour la wilaya, ces représentants, ensuite des représentants au niveau de la wilaya, ensuite une pyramide. Parce que ça, on souffre de cette non-visibilité. Même à l'étranger, alors معليش
Bon, je reprends Niguito. Donc, bon, cadran Mizet, il est temps à se faire Mizet. Des gens un peu sérieux, un peu responsables, un peu instruits, un peu organisés. Une organisation horizontale et une organisation verticale. بشوف يسعوا من هودي يهضر من هودي يهضر يسعوا لهودي يديك النصيحات دورا les questions de grève, les questions de marche. Par exemple, il y a des grèves le 27, 28, le 2, le 3, mais ce serait bien il y ait une instance coordinatrice. Enfin, une instance coordinatrice qui lance des appels. Cette instance coordinatrice, كمل هذا غير كركر هذه لصار الو انتم واش كيبغى يشارجي اول تشارجي ولا تيمورا بدت ولا الحمد لله on passe au système non. Donc, là, les intégristes, enfin, l'Algérie, l'intégrisme, que ce soit on est des démocrates, que ce soit on est des intégristes, les intégristes, c'est-à-dire, le Chahbad Akan est tourné au bride, nous me disons non, on est intégristes, tout le nom des intégristes, parce que ça les arrange. L'Algérie, ça dérange beaucoup la démocratie en Algérie, déranger ou l'ajib Tmoura, ou l'Ardom, ou l'Alkhair. Enfin, pour des raisons diverses. Donc, qui n'a mon souhait, c'est que chacun réfléchisse à ce qu'on met en place une organisation locale, puis l'élargir à la région. Ensuite, pourquoi pas tâche d'huile à l'échelle nationale. Voilà. Merci. Liberté. السلام عليكم زول الاول. يعني الحاجه الصراحه لقيت كل شخص وردها هي الديبا نهضر ديسكسيون يعني سير لافينير مورتنا لي زاكسيون ندير نخدم كسياده سوين بيسك هاد الهضره partir de la semaine prochaine, la mobilisation et la contestation d'un cran, il y a plusieurs crans. Il y a une date et le 12 décembre pour organiser soi-disant les élections présidentielles. Donc la semaine prochaine, ce sera des marches grandioses et c'est fort possible. Il y aura des grèves générales. Puisque c'est
اسمع استاذ فوالا سي دو مومون جوست يفيك Donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura une grande mobilisation, les marcheurs en grandiose. En même temps, il y aura un mouvement de grève. La semaine passée, ils ont fait un conseil fédéral qui vient avec certaines décisions. Il y aura une grève à partir du 3, à la le 3, le 4, le 5. Il n'y aura pas de grève. Le 5, le 12, une grève générale. Voilà les décisions la plus importante le mouvement Al-Hirak. Ils soutiennent, bien sûr, ils soutiennent le mouvement Al-Hirak, ils soutiennent toutes les marches, et le revendiquent la libération de tous les détenus politiques d'opinion et lancent un appel à ce pouvoir en place. D'arrêter dans les médias les arrestations arbitraires et massives qui à l'échelle nationale dans plusieurs régions du pays. Même nous souvent les candidats quelle est la réaction du Chab? Quelle est la réaction du Chab pour s'opposer à partir de là, les services de sécurité, ils interviennent, il y a des arrestations. Donc, il relais. يحبس القرانين يحبس la répression qui s'abat sur la population, sur les citoyens innocents qui réclament uniquement leurs droits légitimes. C'est l'instauration d'une démocratie à l'état de droit. C'est la fin, c'est-à-dire l'heure est sonnée, c'est la fin de ce système. Depuis 62, elle est dure. Une génération, un changement, une démocratie véritable, une démocratie de façade, les années négatives. Une démocratie de façade, un président, un pouvoir, c'est-à-dire militaire, mais en façade civile. Un civil, un président de la République, mais libéré, le pouvoir, c'est les militaires, c'est les généraux. Donc c'est la fin des règles des généraux. C'est la fin. Donc, mais la mobilisation, laisse-moi d'une manière permanente, d'une manière organisée. Puisqu'à chaque fois, le pouvoir cherche des failles, à trouver des failles, un cas pour diviser. D'ailleurs, il y a un conseil du gouvernement, un conseil des ministres, il est légitime. Il a annoncé que certaines régions, les wilayas, c'est un statut de wilaya, certaines régions, c'est un statut de wilaya délégué. C'est pour encore diviser, c'est des tentatives de division. Pour diviser le peuple algérien, mais il va dépasser ce genre de manœuvre, ils ne vont pas réussir à nous diviser. Au contraire, on sera encore renforcés, on va s'unir encore davantage pour faire chuter. Pour faire chuter ce pouvoir d'une manière pacifique, bien sûr. Et pacifiquement, il puisque là, la lutte pacifique. Mais la violence, elle va se régénérer. Elle va se régénérer de nouveau. Des milliers d'Algériens, des centaines de milliers d'Algériens, des milliers de disparus, ils se régénérés sur la violence. Donc, cette fois-ci, الشعب va déjouer la tentative
دونك الحاجه اكس فراحهم وان شاء الله كاين مون بوان دو فيو ان شاء الله زهره البوفوار يغلي مي faut que la dynamique elle va s'inscrire dans la durée, va s'inscrire dans la durée. C'est le 10e mois, la mobilisation et les marches, mais il faut que le peuple jusqu'au bout. Il va arracher ses droits, l'indépendance du peuple algérien. Il va être là jusqu'à l'action le samedi. Là au niveau de la terre de Ouqas, il a été rendu public, Facebook, les réseaux sociaux, et une grande marche à Ouqas pour la terre de Ouqas. La population de Ouqas, il va se rendre massivement. Et c'est clair, les slogans Yezmis, c'est le à la répression qui s'abat sur Yezmis, non à la mascarade électorale du 12 décembre, la fermeture bien sûr du chef de l'État. C'est les points qui ont été rendus publics. Facebook, la déclaration de Démocrate pour le samedi. Donc, on doit se mobiliser davantage et une grande marche le samedi, Inch'Allah, suivi d'une grève générale. Voilà à peu près, parce que vous avez dit d'autres camarades dans sur ce point, on tenir un meilleur samedi comme ça. خير عليكم الزوج الاول مدينا موبيليزي pour ce dernier jour de pouvoir اني لازم رايت الناس ولاش سي لوكازيون جامي شوف با كل راه سيت فوا دونك باش انا وكيف لازم تو الموند نجبدي الجهه هادشي الجهه كيف تكنا الحمد لله يعني الدكان لي زالجيريان الدكان غاسلان يبلطجي دبوي اكستون الخونه لندن دوغول سني بغيت تجمع اون 58 تجمع لي حركي لي سي 30000 مي با على ما شحال واحد شهرين جمعت دونك توجور لا باسكو سي دي لاش دو موني دونك لي لاش اذا كان لي لاش دونك لي جينيرو نور خذ عن تامور وسعانو لا مثال كارنا دورا داير سي فيني بور دورا لافنير سي على جوناس كل qui va qui va prendre la relève on va instaurer une démocratie majeure qui est معتوب et le rendez-vous غدوة ان شاء الله الناس اللي تحضر بريسي غادي ياخذ الجماعة خاطر متصل السرتين 5 بعمل كاري وقصد حلوش اسمه رفع ها؟ ما يتعلم شحال ماشي 10 ربع 10 تساوي 8 ساعات يلا خلاص نسدها نسد القص خلاص جماعة القص جماعة يا صاحبي ميرسي بوكو Donc, on est rassuré de l'avoir. Donc, quand on a il fait tout le pouvoir militaire, le pouvoir criminel pour tout pour essouffler la révolution. كان يدسنا نساق وقاسوا شمولي وخمم هضرنا كده l'échelle nationale, tout le territoire national. تفاغن chaque jour. بغيتك ثاني تلقى وقاس كل خدموا لا شاك جور كذا كان غادي نخدم شاك جور دور غادي نرنو لا العشاء غادي نرنو ولا مارف نوكتور ونتقالوا لا كتب غامون امبيرتوربابل اون فا با رونتري نزرب اللي نفغدو منو جوست نفغدو اون ريفوليسيون ديموكراتيك نبغى استخار لو سيستم مافيو نزرب اللي تخوش مذامور كراوش تجار تورا ماشي السيد التسمك تاني مقلعنا نقول ولا ريام ولا كنكوبي تصوروا لي زوتر فيلاج je lance un appel à tous les villages de faire des rencontres quotidiennement parce que les services قرنا نقول خدموا لك كل نهار روح بيك شمامي واش chaque jour
خدمت يونو بريد الجماعات روح ميولين نكني ذا سنانو نعيولا نغرنا عيات سايا ما سغامي ما ولا نغل جدود النوثي من ما نغي نكني دونك يوطد الوقت ان يفوك الوقت نوان الوقت قلت سي لا نوفيل جينيراسيون كي فا جيري سي لو ذا سناني البوفوار ميليتير نزرا جو تخمي ثمور نزرا سي با اجوردي هذاك ثاني نجبد لك دوسيي دو كوريبسيون سي با اجوردي هذاك ثاني اترافير لا تيليفزيون تسمى لا تيلي تسمى نغاوالك لا تيليفزيون نا جامي في تعتمد كيون دي يهضر بصح كي تمورتك لا تيلي سي با اجوردي دونك نكني نفقد يوبري دي نهضر كبري اول نوضه ساعات كبري غور الشعب دايور Bien sûr, l'a bien dit, désormais, je suis une rue. Il faut un char pour m'abattre. Qui n'est pas aussi que le retour roulé au khat. ذيك بلغي la révolution, أنا ما تتوير. أنا ما نربح. ما تولي قبل لك سنيتك تشمي وخاب غدا نزرا شو تخطي سوق نزرا كاش شو خمسة بويرة نتولى شو تخدمي لي زيتيديون ألجي بارتو تخرمين تكاتمين نزرا باللي كراو ديقيم يورا با ديليكسيون تنحاو كاع ذي روحهم يوطد الوقت نون هذ روحهم الغرق ثاني باللي كذاب نزرا باللي سي جوست ان كونفلي دو فوايو سي دو كلون دو فوايو ايتنا غنيون ايوي كرنا اكثر فوايو دونك ولي كرندروس يا مومون دوني الحكي البوفوار يقراو اذا كي كان خير لاك الحاج كيف مسكينه ميم يقيم دي بيرفو اذا كي لاك الحاج دونك لي طون نقراون الى كين ترانزيسيون ديموكراتيك الى كين ترانزيسيون ديموكراتيك يديق البوفوار كي الشعب سي او بوب ديلير سي ريبريزونتون سي او بوب ايدي دي خدام للوصف واش يديدو نزرا جوست لو كان تيمسي كذا جوست ذاك وقاس دي نظر اشي وين العسكر نعلم اشي وين دير درات ستة سي اون كازير افيك اون بيسين يجيو نلعب غير تعيش دي سيونو ميليتير تربي ما عايز ديه نزرا سد لا سير نزرا ذاك كليب 215 لا نزرا لا جوندارمي خم ليكستونسيون ديكسر نزرا ولا ناس فيرمين لا بوليس يساغل لا بوليس دونك براتيكمون لو كان Ilzaïr, mais c'est une caserne, oui, on a coulé. Imagine, c'est bien, on va un jour on récupère, c'est bien, juste pour le faire dans le cadre de l'investir, dans le cadre touristique, de créer des richesses, juste à essayer le rachis. Là, il faut que tu donc le temps d'Einstein qui se venait ouvrir une vraie classe, ethnique, imméolani, c'est dignement, une école laïque. نعيا l'école un cartable يسعينا الرشيو ما نترفدون كني نبغى des institutions justes نبغى ميدي قرايي ونيدي فوق demande un poste travailleur تعدي ولا غوري ولا في داخل سفان بوت فان et le temps ذا سناني بليك جماعة تكشفتي وقاس جماعة ديفيزيت اون بلوز انتيليجون في الاول نفهم خير النون نزرا كون وين ما نفرنون نزرا شو تعديو من ليزيليكسيون تعديو من تسلاك اليوم نزرا شو تخمم تويما تو لي بوفوار في القمله كابيليت في القمله الجيري الصحراء تهروساون البحر دروساون دونك لايود الحاجه نسيها البوست الرب ولا بوليس كلا هنايا كاش يديكاري يثمر جوست سين الغشي كيلك فامي الحومه سينو كشوا لا فيرمي الى قاتنك لو كانت ريكوبيري لي سبورتيف سي دي رونتري الى كومون سي براتيكمون لا ميم شوز على ليشيل ناسيونال ديالك مغارزي ماك نغدي غلوم غادي صوت الجارك سي تان ميليتير الى دروت سوسوان الى يساعد كل زكي الور كيف كومون سويتي لوفر راح يسواني كاع ناجي يسواني تو لي مويان شكينا ديما في ما تزادك كروت ما تخمت ذا نشتان تشوف سي بور ساس نقراضي الى سيرفيس البوفار ميليتير ونتقالوا لي دين يكملها منه على ما تروحهم الغاربي سيت نو ديفيزا ميم ايسي اوقاس اون سي كي ا دي جون كي مانوفر بور ليتا سنين سي دي انسترومون دو بوفوار سي دي انسترومون دو بوفوار بور لي ديفيزي هذا السنيان كي نقول شمغولا كي سيماني ولتشمغولا كيتا مرير ولتكاد غولا امنك ما يثنى اسلج مع ذيني اللي قبيه قلام مارس غدوه هذه تنقل الصامتي دين
ديمونش ديني ليذا وتكشم ولا ميما البوط ميما تعدي ما بين لا فورس بروبليم ولا ما يدعكوش ما كانش انتخابات نحاو كاع الى طون كو سو بوفوار مافيو بوفوار ميليتير فوايو جانسي سي دي فوايو سنين ام كاك تقارط روحي يفوتي جو تدوني لا فوايو لا تيليفزيون تحط في تيدي تقلب تدلي كذاب نزرع هذا سناني غي قداش نسن سي حتى انا ما تعيان نزرع شوف سي كومان شيا ميدي سيلاف يسكفر ذيك ملوغ انا موطوق دا سني غادي نقص غدوه دي تقلو غاس الجماعه دي دا سوغ دي دو اس السبت دي الناس اون بلوس نسعى اوبجيكتيف لا كوميسيون انديبوندون تنقلب دونك الى كي فيرمي اس السبت دي فيرمي ميدي لي شعب خير لا دي فيرمي صحيتو Donc, là, une information, c'est-à-dire que normalement, sur Facebook, elle a rejeté catégoriquement, c'est tous les élus qui ont rejeté d'accompagner les élections. Donc, c'est le refus. Pour la souris. مثال من الناس كانوا يصلوا باسكو التونسيين يصلوا الخدمه تاعو العلمانيه ما تروحوش معناتها هذا الشيء كانوا ناشطي يوث صغير يتاسى ودير باللي نوتر كومبا اون فال كونتينيي دين يكمل مي ما عندنا ما كرلاش داها دين يكمل مي ما يتاس غدوه يتاس نقضي سيرفيس سيكوريتي لكن يزيد نقل ونتشامل بوسيبل ينكشف اذا كنت ساعه نسباس داني نتملقى اني نهضر دين زبري نهضر لاز دين ساول سينو تاكل الحبس لكن الناس بديك امبوسيبل ينكشف الا ما تغني دايور سي تو لي الجيريان مثلا ماركي لا كوميونيتي اترونجي لا دياسبورا فرنسا كروس امريكان اني كتبغن في بريد سوتيان لا ريفوليسيون actuelle, la révolution du sourire, دويت مثلا مي بتعيش لوروب سيزون tous les mois مش مثلا باش مي فرنسا فرنسا الفاتبول الحكمه مصبالتي اين سوفرون سي بور سا نو نبغاني توليني تكشمل علاش لكن اذا نعيا مي دا سنانيين نسعى شاك فوا شاك جور يعطيونا بلوس دو كوراج دو فولونتي دو كونتينيي نوتر كومبا امبوسيبل ناس اللي نخدم في مانيك مانوفري في مانيك نحكم البوفوار ميليتير نسنيك نزرع كرت يشطاور جمد ثامورتي وراس الرمت ثامورتي شعب الرمت ثامورتي بلبيس صراحه شحال التكال؟ شحال 3 مليون 400